Salamat gid ko sa Ginoo nga makaupod ko kamo subong aga sa atong online devotion. Sa atong pagsugod, pangabay kong tanan sa pagbukas ninyo nga Biblia sa pulong sang Ginoo from Matthew chapter 14, pagabasahon naton from verse 22 to verse 32. Hamba sa pulong sang Ginoo. And straightway Jesus constrained his disciple to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening has come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Naman ang basa po lang sa Ginoo. And again, in Matthew 14, verse 22 to 32. Before kita magpadayon, mga baytanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, we are grateful for this day. Ginaman mo sa amon to study your word. May you guide us, Ginoo, sa imupulong nga mahangpan ginamon, Ginoo. Kaya magamit ginamon as a reminder, Ginoo, sa imo authority and power, Ginoo, but also, Ginoo, to encourage us to lose, Ginoo, sa mga things, Ginoo, hindi makahatag himaya sa imo. Especially, Ginoo, amon fear towards things, Ginoo, that is not in control of our lives, Ginoo. But instead, Ginoo, fear you, knowing, Lord God, that you alone has the authority and capability to do the things, Ginoo, nga gusto mo himuon. Thank you, Lord God. Kaya gabayi kami, Ginoo, sa amon padayon nga pagtuon. In Jesus' name, pray. Amen. So we have here a story about Jesus Christ and his disciples. When Jesus Christ was ministering to people, he asked his disciples nga, instead of just waiting for him, gina-allow niyang disciples niya to be in the sea, no? Ginambayan dito kaga si Jesus Christ while they were in the sea, or si Jesus Christ naman niya nagapangamuyo. But may isa di kabutang nga natabo nga nag-cause nga mapagwa ang tagipusoon sang mga disciples, no? Primarily may nag-abot nga do wind, no? Kaga hindi man din naghambal gid nga may ara kaupod nga rain, but mabalaan naton that this wind is unfamiliar sa ila. Though grabe siguro ni ka tudo to the point nga biskan ang mga taho, almost sa mga taho nga ara sa mga boats nga ini are fishermen. Nag-abot sila ang kahadlok, no? Kahadlok tungod hindi nila makontrol ang ila circumstances. And you know what, sometimes may mga kion sa atong gabuhi nga nag-abot gid ang amuna nga kahadlok, especially if it is something so big nga hindi naton kabalo kung paano naton i-overcome, like sickness, no? Magmasakit kita, especially kung ang sickness ngayon mga terminal, mga something bala nga daw hindi bala naton ma-expect na masarangan naton, whether big or small, lain-lain ang aton paghangop sa mga pagpilaw, no? Kaga iban man sa mga things nga hindi naton naintindihan, or mga things nga hindi naton mahangpan, no? Amugin na yung mga butang nga kisa nagahatag sa atong kahadlok.
especially sa mga circumstances nga nag-aabot sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi, whether it's your math quiz or whether it is something physically could change you or change you like arthritis man na, high blood sugar man na, no, damo sa mga butang. Actually damo sa butang diri sa kalot gatataan nini nga pwede naton or pwede maghatag sa aton kahadlok, because ang aton lawas tama gid ka fragile, no. Pwede giniya ano, no, pwede may matabo na anytime, no. I remember this I think na hambal ko man before, no, nga may mga may mga videos or mga types of videos nga kundi nagahatag sila sang 1,000 ways, I think 1,000 ways to die, no. Kaga biskan ang the most funniest way of dying ginbot ang nila dito. Kaga do makita mo ba lang how fragile life is, no. Whether mag long ang imo life or maging short ang imo life, hindi naton kabalo. Kag wala sang person nga may in control sa aton nga life. Kagang amo ni nga mga disciples, do ano gid, no, grabe ang ila situation. Kaga kung manotice ko gid la, almost every time nga may nag-abot sa ilang fear, connected sa ilang nga life as ano, no, dapat nga amo ni mga areas bala nga hindi dapat sila nagakahadlokan. Like kunyari amo na sa dagat sila, they are fishermen or most of them are fishermen, so dapat do unlikely gid, no, pero ginbutang sila ni sang Ginoo or ginallow sang Ginoo nga mabutang sila nga kundiin nga ma-purge gid kag mabalaan gid kung ano gid lang ila tingpusoon kag ang ila paghangop sa Ginoo. And many times God gave them a miracle, no. Ang isa dira is ang amo ni nga situation na kundiin not only that they experienced this wind kag nag-cause sa ila sang fear, but also may nakita sila out of the ordinary, someone walking on the water. It was Jesus Christ, and abi nila spirit si Jesus Christ, because no one could walk in the water, no. Wala sa person ga walk sa water. It's unlikely or impossible gid kay ang aton lang lawas bala hindi gini maka-walk or mag sa water kaga si Jesus Christ, no. So hindi nila ma-fathom sila panguna-una that this man that they know, Jesus Christ, could walk in the water, but he did. Kaga samtang ara sa dito si Peter ang first the person niya gambal amba niya, if it is really you, Jesus, then allow me to walk in the water, no. So it is a blessing. It is a blessing man, no, nga ma-experience ni Peter nga of all the people in the world, isa naka-walk siya sa water, na-experience siya sa mag-walk sa water. So ang question is, how can we overcome our fear and put our faith in God? So, diri sa lesson nga to na tun-an sa story ni Peter, makita naton paano naton ma-overcome ang fear, no? So, tanan kita may fear. Ako miyara man ko fear. May ang fear ko gono concerning sa akon mga loved ones, sa mga people nga ma-affect or ang ano ba lang ila life, ang ila important sa akon, dako gid siya sang effect. Kung may masakit sa ila, worry ko, galibog ng ulo ko. Sometimes gani wala ko worry sa akon ko galingon, pero nag-worry ko sa ibang mga people. Kaya sometimes nag-worry pa ko sa mga problems ng iban. So I think that is part sa pagiging pastor man goro. Pero amo gina may ara gid kita, may ginakadlokan kita. Ako sa muna sang bataon pa ko nahadlokid ko sa cockroach, no. Hindi wala gid ko kapatay until today guro, hindi wala ko gapamatay sang cockroach, no? So hindi giniyang comfort zone ko, no? Especially kung maglupad na gani do kulbaan na gid. Pero mananaw tanan kita may ginakadlokan. Pero amo ni ang aton diri, we learn from the life of Peter how to overcome fear, no. So first, kailangan nato nanay mabalaan kung sino ang Ginoo, knowing who God is, no. So
ang very important thing nga dapat naton may balaan para ma-overcome naton ang fear or overcome naton ang fear sa aton circumstances is to know who God is. Why? Why is it that? Is that important? It's because the more you know God, the more less the unlikely you'll have fear. Like kunyari, kung may mag-abot ka nga circumstances sa imo kabuhi, kay balaan mo ang Ginoo, He is in control. Kay balaan mo ang Ginoo, He is omniscient. Kay balaan mo ang Ginoo, He is omnipotent. Then, kung ano man ang circumstances nga mag-abot sa kabuhi mo, balaan mo hindi niya coincidence. Balaan mo nga ginbutang na sang Ginoo, kag nabalaan sang Ginoo kung paano naton i-overcome ina. Kag balaan mo man nga ang Ginoo kasarang gid kwaon ina. But why is it that He allow it? Of course, balaan man naton, the more we know God, we know that He is good. So it means wala sang butang nga nagabot sa aton nga gin-intend niya to hurt us, to destroy us, but it is His way of purging us and making us know kung ano gibala ang aton tigipusoon, no? So the more you know God, the more you know that there is nothing to fear, no? Biskan death itself, there is nothing to fear sa death. Because abi naton, ang reason naton nga nahadlok kita sa death is because we don't know what's going to happen after our death. Whether it is our family, aton relatives nga mabilin diri, or maybe sa aton man nga kung diin kita makadto. But God give us the solution to that. He gave us heaven primarily for the people who die, nga kung magbaton sila kay Jesus Christ bilang nila Diyos kag personal maluwas, masigurado gid nga mapalangit sila. While on the other hand, ang mabilin sa aton, i-take care niya man, no? Himunan niya man ang mga painalanon sa mga nabilin nga pinalangga naton. So there is no real thing nga dapat nga naton ikadlokan. Kag kung notice naton si Peter, kilala niya man si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ sa iya, based sa iya nga paghangop, of course, nakita niya many times si Jesus Christ have done so many great miracles. This is not just the first time he experienced it. He have experienced Jesus Christ doing turning water into wine. He experienced or he saw, maybe we have heard people saying about what Jesus Christ had done sa mga blind, sa mga deaf, whether it is siya personal nakita niya or he have heard some of the disciples telling him, balaan niya gid, Jesus Christ had so many things, miraculous things nga na sa iya. So this is not nothing. This is nothing to Jesus Christ. And when Jesus Christ said that it was him, of course, kay Peter, kung si Jesus gid man this is not impossible. This is not something na dapat makibot ko. If he said that we would walk in the water, he said that he is now walking in the water, I will believe him because I know him. I know how he had done so many great things. This is nothing to him. No? He knew Jesus could make him walk on the water, and that's why he asked Jesus Christ, make me walk in the water. You know what? Sometimes, ang kilanlan lang naton, i-acknowledge ang Ginoo. I'm not saying nga maging maging nga daw gina-reclaim naton or i-claim naton, ito mo dambal sa Ginoo, I could do this, I could do that, I could do that, He will take care of me. Nga daw mapawala ka na sa kabuhi mo. Again, everything that He had done is still according to His plan. No? Hindi niya about sa imo lang. Hindi niya about sa kung ano bala ang makahatag sa imo kalipay. Ginahimo niya ning tanan because amo ni ang makapahimaya sa iya. Kag of course, because you are His people, magabenepisyo ka sa iya mga ginabuhat, no? Whether sa iya bala nga mga experiences nga ginhimo sa kalibutan, kag ikaw parte sina, whether you will become a blessing
no? Or maybe ikaw ang isa sa mga na-experience ang mga pagtilaw, no? Ang Ginoo gyapon ang sentro sang tanan, no? Hindi ikaw, hindi ako ang sentro sang iya nga mga plano or mga part kita, no? Pero hindi kita ang sentro sini. May madamo pa sang tao sa kalibutan nga recipient man sang amo niya kaayo niya, no? So a question, how well do we know God? How well do we know God? Are we still reading our Bible? Are we still learning from people? Alam mo na ganyan namin, ganyan may arak, dito discipleship, atin kita sa Sunday school, atin kita worship, mamati kita sa mga information about God, because the more you know about God, the less likely nga magkaroon ka sang fear of anything, no? Likely again magkaroon sang fear. Yes, may mga fear gyapon, may mga things nga hindi nato naintindihan, but once that fear comes in our life, always remind ourselves that there is someone who is omnipotent, who allows those things to come into our life. Not to hurt us, but to help us and purge us and make us more like Him. No? So, ang focus lang, ang importante is that we are knowledgeable. So, si Peter, when he know it was Jesus Christ, he started to walk in the water because he trusted that Jesus Christ could do this. No? So, hindi na siya nag-question, hindi siya sige, mahal ko na wala sa preslos ang iban mga disciples nga po diyan na ano lang sila when they heard that it was Jesus Christ, wala sila nag-react. It is Peter kay tungod balaan niya gid, if I saw Jesus Christ doing that and Jesus Christ tell me that I could do that, then I will trust Him because I know who He is. Kag amo man ni sa aton, the more you know Christ, the more you trust Christ, and the more you trust Christ, the more you do miracles for the glory of Christ, no? For the glory of God. So amo na bala, no? Hindi magbuo sa aton ang kahadlok, no? Once we know things, no? Amo na bala, no? Sa adlok ko sa approach, pero sa akon kagamay sina, no? Kagamay lang na, no? Whether maglupad pa na or hindi, pwede mo ginatapakan or pwede mo na sa lampusan, mapatay gina siya, kay ka-fragile man na sang cockroach, mapatay mo gina siya. Pero kis abala mo na bala, is aga kahadlok kita because wala kita pagsalig, no? Wala kita pagsalig sa aton sa kapasidad sang person nga nagahatag sa aton sang courage. Again, I'm not saying nga isalig mo ni tanan sa imo ko galingon because kita man hindi man kita masaligan, hindi nato ni masarangan, no? Kinahanglan gid naton ang bugay kag ang gahom sang Ginoo sa aton kabuhi. Amo na gani nga kanami bala kay miara kita bala ni espiritu or ang bala ni espiritu gapuyo gid sa aton because ang gahom sang kamay amo man ang gahom sa bala ni espiritu, no? So, ara ang Ginoo sa aton. So, kung amo nang kabubuton sa Ginoo, wala kita dapat kadlokan kay may protection kita. Somebody who will take care of us, somebody who will bless us, who will guide us, and make us do miracles. So, kanami, alay mo, kung ako guro si Peter at that time, I would have asked the same. Kalay mo, of all the people in the world, I am that person who would walk with Jesus Christ in the water. No? Kanami nga experience. Hindi lang ko makapasalig man nga lain ang akong reaction para kay Peter once I see waves, no? Kay ako man mismo hadlok man ko sa mga mataas nga balon, no? So amo gina, no? So ikaduha, not only to know God, but also focus on God. When God commanded Peter to go
out from the boat. Anong iya? Di nakatulok ang eyes niya. It was in the Lord Jesus Christ. Ang iya focus is in the Lord. Kay tungod nakita niya ang Jesus Christ, kag makadto sa dito kay Jesus Christ tani. But, what happened? Samtang galakat na siya sa tubig, nadulang niya focus. Na-focus siya sa mga balod niya nagalampas. I don't know kung ano ang klase sa balon ang nakita niya. Pero ako, guro, kung ara ko sa barko, guro, sa ako to sa bangka, magsakay ko pang boat, pakadto sa gibara sa una. Pag nakakita ko, balod niya gani, do. Biskan gamay pa na, biskan dako pa na, basta nagulag ang barko do, nagkakadlo ka man, no? I don't know kung anong nakita ni Peter. But that caused him to sink. And sometimes, nagkadagdag kita sa fear, it's because nagkadula ang aton focus sa Ginoo. No? Actually, madamo sa aton, the more kita nagatulok sa palibot naton, the more kita ka-discourage sa mga ginahimo sa Ginoo sa ating kabuhi. Diba? As a Christian, nga nag-grow ko as a young people, nakita ko mga kaupod ko, mga batchmates ko, nga hindi Kristohanon, nag-enjoy sa ilang life, nag-inom, miinom, naninigarilyo, mga butang bala nga, hindi ko mahimo kay tungod na hadlok ako. Pero, as I grow older, gintilaw-tilawan man nato. No? So, pag tilaw-tilaw ko, abi ko, ato tong enjoyment ko. But then I realized, it is not. It is not. No? So, dito na ako na wasted years. I called it the wasted years of my life. I could have done so much for the Lord, pero natabo sa akon is that gin-experience kong kalibutan, and sadly, it didn't give me the satisfaction that I think it will give me. Kaga amo na-waste ko ang akon years. No? Nagka-backslide ko, magdugay ko before ko nagbalik sa simbahan, kaga sa nagbalik ko sa simbahan, madamo sang ginhimo ang Ginoo sa akon. Kaga mo ni reason nga ang subong pastor ko, it's because of the grace and the blessings of God. Kaga amo na nga subong ko na-realize ang akon wasted years because of how many things that I could have done right now if I have taken care of my body, if I have lived a life spotless sa tubangan sa Ginoo. I could have gained more people to believe in the Lord Jesus Christ if I have lived a good testimony man sa mga people na nag-surround sa akon. So, amo na blano, may mga sad parts sa aton gabuhi. It's because hindi nato naging perfect or hindi nato nahatag nato. Yes, may mga experience that is a blessing. Kay tungod kung without those experience, you could have not maybe makambal ka nga hindi mo na achieve ang imo nga circumstances subong because of the situation niya natabo sa imo. But I know that if this is the plan of God for you, He could have done it in many different ways. No? So, gapati ko nga although it is life-changing, those things na nagabot sa akong kabuhi is a life-changing or spiritual changing. Nasubukan ko gyapon sa mga moment nga na-waste ko sa Ginoo. Na-waste ko nga hindi ko ginalad ang amo nga parts ng akong kabuhi sa Ginoo. I could have studied more, could have learned more, and I could have been a better person, a better pastor, mas dako ang maayo nga testimony or mga mo na bla. Sometimes pero of course, walang ginaton, wala niya sa coincidence sa Ginoo. Sometimes gin-allow niya na yung matabo sa aton para mabalaan niya or mabalaan naton kung sino kita. Kaya those experiences, it is a wasted years, but it is a learning years man sa akon. No? So, amo man na sa aton. Pero ang gusto ko i-emphasize dire is that sometimes when you look at the things that surrounds you, more probably, hindi mo makita ang mga things na may arak ka.
no? Kay amo ni ang primarily ang Ginoo. Ara ka na, nagatulo ka na sa Ginoo. Kag kung maglapit na lang gid, malabot mo ng Ginoo, mahimo mo na nga makaupod mo siya, kag ma-enjoy mo ang pag-walk sa water. But instead, because you are bothered, or muna sa ibang nga aspect naman, fear naman. No? Nga kundiin, hindi para sa akin, I was enticed by the world. I was enticed by the things that is surrounding me. Siya naman niya, kay Peter naman niya, he was afraid. No? May mga pagpilaw, sometimes nag-bother sa akin nga magtulok kita sa Ginoo. Mag-focus kita sa Ginoo. May mga circumstances sa ating kabuhi, whether it is sickness, whether it is mga bad circumstances. Nga do, ba mo, di ko ni masarang ng Lord. Kaya do, kis, mag-give up ka na bala. Madamo ko may nakita ang mga testimony sa mga people na they started great sa ministry but they give up because na-focus sila or na ano sila sa fear or disappointments, no? So amo gina, no, sometimes do mag-give up ka naman sa mga buluhaton sa ministry, but always balik kita gyapon sa first nga ano, know the Lord. Because again, wala sang butang nga nagakatabo sa atong kabuhi without the knowledge of God. So whatever circumstances that you are in, ang Ginoo gyapon is the one who is in control. And sometimes He allow those things to bother us so that we could learn, like what I said, learning curve para maging better or maging Christ-like ka, no? So amo na duwa ka ba isa nagaba ano sa imo sa akong thinking, it's waste nga time but also a learning time, no? So sometimes nagapanomdom ka bala ani hindi ko naging waste, pero sometimes man pag panomdom man ay pasalamat man ko kay tungod sina nga mga circumstances kag mga situation, I become more, I could say, more mature and more knowledgeable about who God is. Kaya the more kaya nag-learn pag-it about God. No? So duwa lang kabutang ang gusto ko i-emphasize niyo. First is know God, know who God is, and second, focus on God. So when you know God already, you know His capability, focus ka na lang gid sa iya. Hindi ka na mabother kung ano ang kakatabo sa palibot nyo, no? So amo na bala, where are you focusing? Maning question. Is it right? Is it the right focus, the right priority? Are you focusing on the right priority sa imong kabuhi? If not, then do it right now. Focus on this thing. Sometimes pa nagaka-bother ka tas kung sino ang gaano sa church, leader natin sa church, whether may mga gaka-bother kita sa mga gagmay bala. Gamay mala, gamay nga lainay buot, isa hindi ka na magsimba, ga-backslide ka na, kaya tungod hindi ka comfortable sa mga wali ni pastor, or maybe kung ano man ang nabatian mo against sa imo, sometimes gakadalahi kita kag amo nang gagahatag sa atong disappointment. Maybe kay hindi ka nagakagamit, so that's why ba mo ay ina lang ko ang simbahan, no? So again, that is I don't know how God is working in your life, but I know this, that ang aton focus should always be God. Hindi natin i-allow ang anything sa kalibutan natin to bother us, but to focus on God and to know more about God. Because the more we know about God, the more you become strong sa imo pagtuo, kag ang fear hindi magatubo sa imo tigipusoon. So in conclusion, to overcome fear, we must know the God we trust. Why do we trust God? Because He is omniscient, omnipresent, omnipotent, holy, good, loving. He is so good in everything. No, He is so good in everything. He is perfect in everything. So everything that is good, He is. No, He is. No, so wala sang mga karakteristik nga may ara kita nga mahimo positively
nga hindi nahimo sa Ginoo. Hindi lang guro mahimo sa Ginoo to do bad things, to sin, to sin. Pero tanan nga good things ara sa iya. Ara sa iya. So let us trust that God who could do everything, no? So we must intentionally and constantly focus on God who is greater than our fears, no? So di kita magkahadlok because balaan naton ang fear nga ina gin-allow lang na sa Ginoo. Ang mga things nga nag-abot sa atong kabog gin-allow na sa Ginoo. So hindi kita magkahadlok sina whether death pa na or whether ano man na ang mag-atubang mo naton. Again, this is not easy as it's I say it. Pero the more we know the Lord, the more you overcome fear. No? So by focusing on Jesus and relying on His grace, we can navigate the storm of life or the bolstering winds of life and experience the miraculous power of God. No? So, sometimes those storms or those boistering waves help us deepen not only our relationship but our understanding of God. Kabay, tuotod sa Ginoo, ang amuning nga mensahe maging klaro sa imo kag maghatag sa imo encouragement na kung ano man ang mga butang nga nag-abot sa imo nga ginakadlukan mo subong, whether it is kung ano man ang mga personal mga kinahanglan nimo nga hindi ka kahimun-an, or maybe it is your physical health, or maybe losing somebody, losing something so important sa imo. Kabay nga ang amuning nga kamatuoran maghatag sa imo comfort kag encouragement that everything is still in God's control. So if that is true, and you believe that, then fear should not exist in your heart and in your life. Mga muyo kita. Lord, thank you for your word. Thank you for reminding us that there is nothing to fear because you are, Lord God, the God who is always in control. If there is fear, Lord God, it is not anything in this world that should make us fear. It is the fear of losing you or the fear of not making you the God of our lives. So if there is anyone, Lord God, who is here today, who haven't yet put their faith in you, trusted you in their life, Lord God, help them understand how important you are in everyone's life. And I pray that you reach out their heart and that they may put their faith in you as well. Thank you, Lord God, for this reminder that as your people, there is nothing to fear because you are in control. But if there is people who are not there, who haven't yet put their faith in you, Lord God, the greatest fear is not the world or death. The greatest fear is you. Because someday, Lord God, you will judge us accordingly to the things that we have done here on earth. So make us, Lord God, put our faith in you. And to those who haven't yet received you, make them know you, Lord God. And I pray that this message will come to their lives and remind them, Lord God, how important you are. Thank you, Lord God. And again, Ginoo, ginabalik namon sa imong pagdayaw. Ipagpasalamat in Jesus' name, pray. Amen.